सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजकल ईद के दिन चल रहे हैं तो पूरी कौम को और आज़ाद डिजिटल के देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। तमाम वो खुशनसीब ख़वातीन व हज़रात जो हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब गए थे, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल फरमाए। और तमाम मुसलमानों की दुनिया में जहाँ भी वो बैठे हैं और इबादत की है, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फरमाए और इस ईद को मुबारक फरमाए। हर ईद की तरह ये ईद भी खुशगवार ईद है, लेकिन ईद सोगवार भी करती है। खुशगवार होने की सबूत ये है, इस दफ़ा जो बहुत ही खुशगवार ईद है वो भारत के साथ जो पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें पाकिस्तान की हैरत अंगेज़ फतह आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह से भारत को हराया है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो ईद का दिन तो आप जो समझे 6 और 7 मई की रात जो है वो हमारी चांद रात हो गई थी, जिसकी ईद हम अब मना रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये खुशियों को दोबाला किया, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमाल और एयरफोर्स का कमाल और नेवी आर्म फोर्सेस का कमाल ओवरऑल, जिसकी वजह से ये ईद जो है इसकी खुशी वो दुगनी है। वो भारत जो बहुत ही, आप यूँ समझें कि ये जो ईद पर कुर्बानी हुई है, दरअसल वो आर्म्ड फोर्सेस ने फील्ड मार्शल की क़यादत में कुर्बानी की है। मोदी सरकार के तकब्बुर की और भारत के उस गरूर की कुर्बानी हुई है जो ये कहा करता था पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान और हम अब एक लीग में शामिल ही नहीं है, हमें एक साथ ना लिखा जाए, ना बोला जाए, ना समझा जाए, ना पुकारा जाए। यानी हम तो, पाकिस्तान कहाँ रह गया, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं, हमारी लीग में ही नहीं आता पाकिस्तान। ये तकब्बुर का आलम था। तो उस तकब्बुर को आर्म्ड फोर्सेस ने पकड़ के जिस तरह से ज़िबा किया है, तो कुर्बानी तो असल में उनके तकब्बुर और गरूर की हुई है। और मैं गुजारिश आपसे करता हूं कि मोदी हुकूमत पे जिस तरह का दबाव बढ़ चुका है, तो नया नाम छेड़ जो डाल दिया राहुल गांधी ने, नरेंद्र सरेंडर, तो वो जो सरेंडर मोदी की अब वहां पे जाहिर है कि इंडिया की यूथ ने इसको पकड़ लिया है जो नाराज है, और वो सरेंडर मोदी के नाम से अब मशहूर हो चुके हैं। तो ये तो है इसका खुशगवार पहलू जो इस मरतबा ये ईद है। लेकिन इसी ईद में जाहिर है कि जो थोड़ा सा सोगवार करने वाला पहलू है, वो जहां अपने प्यारों की हमें याद आती है जो दुनिया छोड़ के चले गए, वहीं पे ये टिकटॉकर बच्ची इस्लामाबाद में, जिस तरह इस बच्ची का 17 साल की उम्र थी उसकी, और जिस तरह उस बच्ची को यानी कत्ल उसका हो गया, बड़ी बदनसीबी की बात है। ये बात ज़ाहिर है कि उदास कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात हैं वो तसल्ली बख्श उस तरह से नहीं रहे। लेकिन वहीं इस्लामाबाद पुलिस को बहुत दाद भी देनी पड़ती है, घंटों में उन्होंने कातिल को गिरफ्तार किया है। और मेरा ख्याल है कि इस सानहे से अगर हमें कोई सबक देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ख़ास तौर पे ये जो यूथ और बच्चे बच्चियां जिनको एकदम फेम मिलता है सोशल मीडिया पर, उनको तकाजे नहीं पता कि शोहरत के तकाजे होते हैं कुछ। यानी ये कि अपने घर का एड्रेस सोशल मीडिया पे दे देना, अपने ज़ाती नंबर्स सोशल मीडिया पे दे देना, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है वो कोई आम, यानी कुछ सारे शरीफ लोग तो नहीं है। उनमें वो लोग भी हैं जो जेलों में जाते हैं, उनमें कब्जा ग्रुप भी हैं, उनमें नफसियाती मरीज भी हैं, उनमें पागल भी हैं। पूरी सोसाइटी है ना, हर तरह के लोग होते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये जो टिकटॉक के स्टार्स हैं या सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, इनकी तरबियत का होना बहुत जरूरी है। इनकी तरबियत, इनके वालिदैन की तरबियत, और वो तरबियत यह है कि किस तरह से आपने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। वो अनफॉर्चुनेटली इस बच्ची के बारे में जो पता चला वो ये था कि इसने अपना एड्रेस यानी पोस्ट कर दिया हुआ था। तो ये बहुत एक तमाम को सीखना चाहिए कि अपने वेयर अबाउट्स का पता अता, या ये कि कितने बजे आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आपने किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कितने बजे आपने दोस्तों से मिलना है। आप बिल्कुल ही अजनबी लोगों को दावत दे के बुला रहे हैं, आप जानते ही नहीं है कि आने वाला कौन होगा, देखने वाला कौन है, जबकि आप स्टार हैं। तो हर कोई तो आपको यानी पसंद नहीं करेगा, मुमकिन है बहुत से लोग नफरत करें। अच्छा, बहुत से लोग हमारे यहाँ तो मोहब्बत इस तरह से करते हैं कि मोहब्बत में मार देते हैं। तो ये तरबियत होना बहुत जरूरी है, ये टिकटॉक के स्टार्स हों या सोशल मीडिया के बाकी किसी ऐप्स के स्टार्स हों, कि जब आपको शोहरत मिल जाती है और लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो उसके बाद फिर आप उस तरह से आज़ाद नहीं रह जाते कि आप जब
دل کیا منہ اٹھایا جہاں جی چایا چلے گئے. اور پھر یہ کہ آپ اپنے پروگرام کو مطلب ہے پہلے سے بتا دیں کہ فلاں جگہ آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی بینک جائے. لوگ جاتے ہیں بینک اپنے پیسے کیش کروانے کے لیے یا اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں, تو اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ اگر کوئی کر دے کہ میں اتنے پیسے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں اور اتنے بجے فلاں برانچ سے میں نکلوں گا, تو وہ تو آپ خود ہی دعوت دے رہے ہیں ڈاکوؤں کو اور چوروں کو کہ وہ آئیں اور آپ کو لوٹ لیں. تو کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ظاہر ہے. یہ تو خیر بچی تھی, اس کا مطلب ہے یہی المیہ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے وہ اپنی اسٹار تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ وزارت داخلہ کو چاہیے, یہ لا انفورسمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو بھی قابل ذکر سیلیبریٹیز ہیں ان کو ایک احتیاطی تدابیر پر مبنی کوئی تحریر ان کو بھیجی جائے, کوئی ہدایت نامہ بھیجا جائے, اور پھر جو لوگ ویل افورڈ کرتے ہیں یعنی پیسے بھی رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ سیکورٹی رکھیں, ساتھ وہ گارڈ رکھیں, کم از کم گھر پہ تو رکھیں. تو بس یہ وہ واقعہ ظاہر ہے کہ جس نے اس عید کو تھوڑا سا سوگوار کیا ہے. باقی جو خوشی عید کی خوشیاں ہیں وہ ظاہر ہے بھارت کی وجہ سے اور مودی سرکار کے غرور اور تکبر کی قربانی کی وجہ سے وہ یقیناً دگنی ہے. اس عید پہ بھی ماضی کی عیدوں کی طرح صوبائی حکومتوں میں ایک مقابلہ رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ کون سی صوبائی حکومت اپنا علاقہ صاف کرنے میں سبقت لے کے جاتی ہے, کون بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے, جانوروں کی علائشیں وغیرہ غلاظت اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کون سی حکومت ہے جو زیادہ افیکٹو نظر آتی ہے. اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ احساس ہوتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں جو نہیں ہو پا رہے, یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ لازمی ہیں کسی بھی جمہوریت کے لیے اور روزمرہ کے کاموں کے لیے. اب مثال کے طور پہ قربانی کے یہ جو جانور ہیں اور ان کی جو علائشیں ٹھکانے لگانے کا جو ایک کمپٹیشن ہے, یہ حکومت تو صوبائی حکومتوں کا ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح سے. یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے. صوبائی حکومت تو اوپر سے اوور لک کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. اچھا, جن صوبوں میں ظاہر ہے کہ بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں وہاں پہ یہ مقامی حکومتیں کام کریں گی. تو ایک تو یہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے کہ یعنی صفائی کتنی اچھی ہوتی ہے, امن و امان کتنا بہتر رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں جانور خریدنے کی سخت بھی رہی ہے یا نہیں. مہنگائی یعنی میرے حافظے میں نہیں ہے, پاکستان میں کبھی اس طرح کی خبریں پہلے نہیں آتی تھیں کہ کوئی بھوک کی وجہ سے انتقال کر گیا, لیکن بھاولپور سے ابھی جو خبر ایک آئی ہے یہ بہت افسوسناک خبر ہے. ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ اس وجہ سے انتقال کر گئی کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جہاں یہ صفائی قربانی کے جانوروں کی علائشیں صاف کرنے کی صفائی اور مقابلہ ہوگا اور ہونا چاہیے, ایک مقابلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ لاچاری, مفلسی, غربت, بے روزگاری, اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے, اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے. اور اتنا کمانے کے قابل تو مزدور کو بھی رہنا چاہیے کہ وہ عید پہ نئے کپڑے لے سکے, بچوں کو نئے کپڑے بنوا کے دے سکے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ مہنگائی کی جانب بھی ہو اور حکومتیں ساری صوبائی اور وفاق مل کر اب معیشت کی حالت بہتر کرنے میں لگ جائیں.